J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons le lexique. Le lexique thématique يعني المعجم التيمي الخاص بتيمة معينة اللي هي la santé et la maladie الصحة والمرض. صافي؟ J'observe et je découvre le vaccin. Le vaccin est un produit administré à une personne pour l'immuniser contre une maladie. يعني اللقاح هو واحد البرودوي، واحد المنتوج يعني كيتعطى لواحد الشخص باش كنحصنوه ضد الامراض. داكوغ. لا فاكسيناسيون هي عمليه التلقيح اي براتيكي بور كريي، كنزاولوها كنديروها علاش؟ باش كنخلقوا واحد المناعه اون ايمونيتي كونتر سيغتان مالادي غراف، ضد بعض الامراض الخطيره والمعديه كونتاجيوز، كوم مثل لا فاريول، لا tuberculose et autres maladies. La variole هي الجدري، la tuberculose هي السل، مرض السل، وأمراض أخرى. Quand on est vacciné، ملي كنكونوا دايرين التلقيح ديالنا، ملي كنتلقحوا on est protégé، يعني كنكونوا محميين parce que le vaccin ne laisse pas ces maladies nous attaquer، لأن اللقاح ما كيخليش هاد الأمراض تاتاكينا، يعني تهاجمنا وتهجم علينا وتجينا. صافي. Je manipule et je réfléchis. Je manipule et je réfléchis. Quel est le titre de ce texte؟ ما هو عنوان هذا النص؟ As-tu déjà entendu ce mot؟ واش ديجا سبق لك سمعتي هاد الكلمة هذه؟ العنوان ديالنا هو لو فاكسان. ياك قالك as-tu déjà entendu ce mot؟ ديجا سمعتيه، كتسمع اللقاح، تلقيح، لو فاكسان. داكوغ، غدير وي. J'ai déjà entendu ce mot. صافي. entendu ce mot. ديجا سمعت هاد الكلمة. Et toi, es-tu vacciné؟ وانت واش داير التلقيح ديالك؟ هل انت ملقح؟ bien sûr. غدير له oui. Je suis vacciné. صافي. الا كنتي بنت غدير له je suis vacciné، غتزيدي لها ال e. صافي. لحقاش l'accord du participe passé avec le sujet je suis vacciné. Connais-tu le lieu où on se fait vacciner؟ واش كتعرف المكان اللي كنديرو فيه التلقيح، اللي كنتلقحو فيه؟ بطبيعة الحال كنديروه chez le médecin، ياك؟ ou bien au dispensaire، يعني في المستوصف. صافي. ou bien au dispensaire في المستوصف، يعني في السبيطار ديال الحومة. As-tu un carnet de vaccination؟ واش عندك واحد الكارني د الفاكسيناسيون؟ بطبيعة الحال الا كنتي داير الفاكسان غادي يكون عندك واحد لو كارني كيكون مسجلو فيه لي دات فوقاش عندك الفاكسان ولي فاكسان اللي درتي واللي باقا ما درتيش، ياك؟ غادي دير وي. ياك؟ j'ai un carnet de vaccination ou bien j'ai mon carnet. j'ai un carnet de vaccination. ما غاديش تقدني هنا. صافي. هيا. j'ai un carnet de vaccination. que représente les mots en gras؟ يعني شنو كيمثلوا لنا هاد الكلمات هادو en gras اللي مكتوبين غلاضين بالكحل هادو؟ vaccination، maladie contagieuse، tuberculose. هذا لو ليكسيك تيماتيك ديالاش؟ ديال لو فاكسان. صافي. غنديرو لي مو en gras، ياك؟ représente، ياك؟ شنو représente؟ لو ليكسيك تيماتيك ديالاش؟ ديال لو فاكسان، كيتعلقوا بلو فاكسان. لو ليكسيك تيماتيك دو فاكسان. Cite quelques maladies qui ont
ان فاكسان. قالك اذكر بعض الامراض اللي عندها اللقاح ديالها، كما عطينا هنايا في النص، عطينا لا فاريول الجدري ولا توبركلوز. حنا غادي نديرو دوطخ يعني وحدين اخرين، ما نديروش هادو اللي عندنا في لو تكست. مثلا كاينه هذاك لا روجول، كيديروها الدراري الصغار باش ما كتجيهمش لا روجول. الحصبه ولا بوحمرون، صافي الحصبه هي بوحمرون. لا روجول شتي جايه من الاسم ديالها لا روجول، يعني كيجي واحد الحبوب كيرجع له بيبي كامل حمر، اللون ديالو حمر. لا روجول. شنو كاينه اخرى؟ واحد الامراض اللي كيديروا لها الدراري الصغار الفاكسان، كاينه لا كوكلوش. داكوغ، عرفتوا شنو هي لا كوكلوش؟ هو السعال الديكي، جايه من كوك. كيبقى لو بيبي كيكح واحد الكحه ديالو، واحد السعله جايه بحال الصوت ديال الديك، كيجي بحال كيصيح هو مسكين كيكح. حتى هذيك كنديروا لها لو فاكسان. صافي انا درت لكم لا روجول لا كوكلوش. تقدروا تزيدوا شي وحده، تقلبوا زيدوا قلبوا، ولا ديروا هاد لا فاريول ولا توبركلوز. صافي. Je retiens les mots et expressions utilisés pour parler du vaccin et de vaccination constituent un lexique thématique. يعني الكلمات والعبارات اللي مستعملينها باش نهضروا على لو فاكسان والتلقيح، اللقاح والتلقيح، كتكون لنا واحد لو ليكسيك تيماتيك، كيكونوا لنا واحد المعجم يعني خاص ولا تيمي. صافي خاص بلو تيم ديال الفاكسان. لي تيرم اوتيليزي سون، وهاد لي تيرم هما لو ميدسان، لو فاكسان، ان برودوي يعني واحد الدواء، واحد المنتوج. لو ميدسان الطبيب، لو فاكسان لا فاكسيناسيون، لا مالادي المرض، لا فاريول هي داك الامراض اللي قلنا، tuberculose l'immunité contagieuse معدية، administrer immuniser vacciner protéger. صافي هادو كلهم c'est un lexique thématique ديال le vaccin. Je m'entraîne أتدرب complète chaque phrase avec le mot qui convient. غادي نكملوا الجمل بالكلمات هادو الكلمات المناسبة. عطينا vaccination maladie immuniser vaccin malade vacciné. Le est un produit qu'on t'injecte ou qu'on te fait avaler quand tu n'es pas. شنو هو الحاجه يعني داكشي اللي كان اون تانجيكت هما اللي كان زعما اللي كنحقنوك، اللي كنديروه في الحقنه كيضربوا لك الابره زعما. هو لو فاكسان ولا كيتشرب، كيكون سو فورم دو غوت، قطرات كيقطروها في لابوش دو بيبي. صافي لو فاكسان يعني اللقاح. كون tu n'es pas، فوقاش كيديروه لك ملي ما كتكونش ملقح نتا، كون tu n'es pas vacciné، كيديروا لك اللقاح ملي ما كتكونش ملقح، afin de يعني بغرض حمايتك contre certaines maladies graves، afin de immuniser هي كنحصنوك، كنديروا لك واحد المناعه، واحد الحصن ضد الامراض. afin de t'immuniser ياك contre certaines maladies graves. صافي là est nécessaire parce qu'elle te protège، يعني العملية ديال التلقيح ضرورية، يعني la vaccination ياك parce qu'elle te protège des maladies، هي اللي بقات لنا داكوغ من الأمراض المعدية contagieuse، protège des maladies. صافي à l'aide des mots de la rubrique je retiens، يعني بالمساعدة ديال الكلمات اللي كاينين في je retiens اللي ديجا شفناهم، constitue un petit texte. Hier je suis partie avec maman chez le، البارح مشيت مع ماما فين؟ مشينا عند لو ميدسان ياك، chez le médecin ياك pour faire شنو
pour faire vacciner. D'accord? Pour faire vacciner mon petit frère. باش نلقحو لخويا الصغير. Ça fait pour faire vacciner mon petit frère contre شي حاجة سميتها tuberculose. contre المرض ديال tuberculose. contre la maladie. ياك؟ appelé tuberculose. Le médecin a dit à maman que mon petit frère est maintenant كي داير ومني دارلو اللقاح شنو قال لو ميدسان قال ماما صافي دابا راه خويا الصغير راه محمي ياك il ne peut pas attraper cette maladie. دابا مني درنا له التلقيح ضد التوبركلوز يعني راه محمي منها ما غاديش تجيه. صافي que mon petit frère est maintenant protégé. صافي barre les mots qui n'appartiennent pas au lexique thématique de la vaccination. غادي تشطب على الكلمات اللي ما كتنتميش لو ليكسيك ديال التلقيح. عندنا لي مالادي امراض داخلين في لو ليكسيك. لي ليبيد قلنا هما الدهنيات ما عندهمش علاقه بهذا غادي نضربوا عليها. لو ميدسان عندها علاقه. لي ميديكامون ما عندهاش علاقه. لا فاكسيناسيون لومينيتي يعني المناعه. لا فارماسي ما عندهاش علاقه. لو فاكسان عنده لا تو هي السعال. immunisé لا فاريول هادوك ديك الامراض اللي ديجا شفنا. كونتاجيوز معديه. لي فيتامين لي غلوسيد الكربوهيدرات. لاسبيرين صافي هادو ما عندهمش علاقه بلا فاكسيناسيون. sur le vaccin. اكتب جملة حول التلقيح ولا حول اللقاح. شنو غادي نديرو؟ لو فاكسان ندير لكم انا لو فاكسان بيرمي ياك يعني يمكن بيرمي ان نو كور يعني الاجسام ديالنا باش تستعد دو سو بريباري ياك دو سو بريباري باش يعني باش تدافع يعني contre les maladies pour se défendre يعني باش تحارب تدافع على الجسم pour se défendre contre les maladies كي دايرين contagieuse يعني الأمراض المعدية. صافي هذه une phrase خدوها comme exemple. Le vaccin permet à nos corps de se préparer pour se défendre contre les maladies contagieuses. Ça fait mes chers élèves, c'est la fin de cette séance. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.